नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आसंतु नजर पकाइबा आज केतेगुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। एसबीआई ग्राहकों बड़ खबर। एसबीआई कार्ड यार फी स्ट्रक्चर एवं अन्यान्य चार्जर संशोधन करुछि। एही नुआ नियम गुड़िक नवेम्बर 1, 2025 रु कार्यकारी हेबो। एसबीआई निज विवृत्ति स्पष्ट भाव में कहिछि जे अधिक चार्ज आदाय करा जिवो, विशेष करी शिक्षागत देय एवं वालेट लोड भली कारोबार उपरे। एही परिवर्तन गुड़िक आपणक वालेट उपरे प्रभाव पकाई पारे। आश्वस्तिकर कथा हेउछि जदि आपण संस्थागुड़ी को सीधा सड़क पेमेंट करती जेपरिक सेमानकर सरकारी वेबसाइट किंबा कैंपस रे पॉइंट ऑफ सेल पीओएस टर्मिनाल माध्यम तेबे कौनसी अधिक चार्ज देबाकू पड़िबो नाही। परवर्ती खबर। नुआपड़ा निर्वाचन मैदान को ओह्लैवा पूर्व वीडियो वार्ता देले नवीन। नुआपड़ा निर्वाचन मैदान को ओह्लैवा पूर्व बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक देइछन्ती वीडियो वार्ता। आसंता 3 तारिख रे से कोमना जिबे बोली कहिबा सहित लोकंग सह मिसिबे एवं कथा हेबे बोली नवीन वीडियो वार्ता रे कहिछन्ती। नुआपड़ा रे बीजेडी प्रार्थी स्नेहागिनी छुरियांक पई प्रचार करिवे, सेथिपई से तांको नियारा शैली रे आपण माने खुशी दो बोली पचारिछन्ती। परवर्ती खबर। एमएसएमई उद्योगी खुशी खबर। एमएसएमई उद्योगी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति देइछन्ती। क्षुद्र लघु और मध्यम उद्योग आउ किसम परिवर्तन करने को पड़बनी बोली सूचना देइछन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। उद्योगी को किसम परिवर्तन फी और भड़ा छाड़ पर निष्पत्ति निया जाइछि। पूर्वर किसम परिवर्तन पर जमी बेंचमार्कर 1% देवाक पड़ुथिला, एथिसह 1% भड़ा मध्य देवाक पड़ुथिला। एबे एही दुईटी जाक छाड़ करा जाइछि। केंद्रर पोर्टाल जिला कमिटी अनुमोदित होइतिले सुविधा मिलिबो। संरक्षित अंचल प्रतिरक्षा और प्रत्नतात्विक जमी पई एही सुविधा लागू हेबनी। उद्योगी माने उद्देश्यरू विच्युत हेले जमी फेरस्त करा जिवो बोली मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर। बीजेडी नेतांको भड़ा घरे पशिले निर्वाचन अधिकारी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन चलीथिला बेले खरियार रोड ठारे एक भड़ा घरे नहीं रहुथिबा पूर्वतन विधायक प्रीतिरंजन घड़ईको भड़ा घरे शुक्रवार मध्याह्न जड़े निर्वाचन अधिकारी पहुंची जांच करथिले। एहाकू बीजेडी नेता और कर्मी माने जोरदार विरोध करी संपृक्त अधिकारी कार को घेराव करथिले। कहा निर्देश रे से भड़ा घरे पशिले बोली बीजेडी कर्मी और नेता माने प्रश्न करथिले। परवर्ती खबर। 20तम राज्यस्तरीय स्काई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। झारसुगुड़ा आयोजित 20तम राज्यस्तरीय स्काई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता कोरापुट को 7टी पदक जिला गौरव आनी। गत अक्टोबर 24 रु 26 तारिख जाए झारसुगुड़ा 20तम राज्यस्तरीय स्काई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अनुष्ठित होता। एथिरे कोरापुट जिलूर 4 जण प्रतियोगी भाग नहीं। परवर्ती खबर। 7 नवेम्बर रु 31 डिसेम्बर पानी जोगाण हेब बंद। हीराकुद सेचांचल अधीन समस्त केनाल रे आसंता नवेम्बर मास 7 तारिख रु केनाल पानी जोगाण बंद रहिबो। खरीफ धान फसल अमल एवं विभिन्न उन्नयन काम पई एभली निष्पत्ति निया जाइछि बोली बरगड़ जलसेचन विभाजन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एपरिकी विभिन्न कार्य को त्वरान्वित करा जिबा निमंते बरगड़ मुख्य केनाल रे डिसेम्बर मास 31 तारिख पर्यंत केनाल पानी बंद रखिबाकू स्थिर करा जाइथिया सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर। यात्रीवाही बस रे फायर सेफ्टी सिस्टम बाध्यतामूलक। ओडिशा सरकार बड़ निष्पत्ति। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में संप्रति बस अग्निकांड रे जीवन हानि पर ओडिशा सरकार अक्टोबर 2025 पर रेजिस्टर होता समस्त यात्रीवाही बस रे फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापन बाध्यतामूलक करिसेंती। शुक्रवार फायर सर्विस विभाग यह निर्देश जारी करिछि। बस गुड़िक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट द्वार, अलर्ट सिस्टम, ग्लास भांगा हामर और फायर एक्सटिंग्विशर रहिबो। जरूरीकालीन समय द्रुत उद्धार और अग्नि नियंत्रण पर यह व्यवस्था। परवर्ती खबर। भारत अमेरिका सह होइला बड़ डील। टारिफ झड़ पर भारत और अमेरिका मध्य संपर्क एवं किछिटा शांत होबार लागिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प संप्रति घोषणा करिसेंती जे से भारत सहित एक ट्रेड डील विषय विचार करुछन्ती। एबे प्रतिरक्षा मंत्रालय गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। भारत और अमेरिका शुक्रवार 10 वर्ष पई प्रतिरक्षा सहयोग उपर एक गुरुत्वपूर्ण डील रे पहुंची। राजनाथ सिंह एक्स रे एक पोस्ट रे कहिसेंती, कुआलालंपुर रे मोर अमेरिका प्रतिरक्षा कर्मचारी पीटर हेगसेथଙ୍କ सह मोर एक फलप्रद बैठक होइतिला। आमे भारत अमेरिका प्रमुख प्रतिरक्षा सहभागिता 10 वर्षर ढांचारे स्वाक्षर करिथिलु। परवर्ती खबर। नवेम्बर 1 रु 7टी बड़ आर्थिक नियम रे परिवर्तन। नवेम्बर 2025 आरंभ देश में अनेक नुआ आर्थिक नियम लागू होगा जाउछे, जहाँ साधारण लोकों दैनंदिन अर्थनीति तथा पकेट उपरे सीधासलख प्रभाव पकाइब। आधार अपडेट ठारू आरंभ करी बैंक नोमिनेशन एवं जीएसटी स्लैब पर्यंत यही मुख्य परिवर्तन गुड़िक रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଋଷିକୂଲ୍ୟ ମୁହାଣ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଦିକନ୍ଦ ସେଠୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲା। ଫଳରେ ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁହାଣ ଖୋଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପୃଥକ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରି କାଶ୍ମୀରକୁ ଦେଶରୁ ପୃଥକ କରିଛି ବୋଲି ମୋଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370ର ଶିକୁଳି ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଦେଖିଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଭାରତକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବାକୁ ସାହସ କରେ, ତେବେ ଭାରତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସର୍ବଦା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଏହା ଭାରତର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏର ମେଗା ଘୋଷଣା। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପରିଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଏ 1 କୋଟି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେବାର ମେଗା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 1 କୋଟି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଗଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ବାର୍ଷିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏନ୍ଡିଏ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ କୌଶଳ ଆଧାରିତ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୌଶଳ ସେନ୍ସସ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଗା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରବିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ପହିଲି ଶୀତ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କମିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରବିବାରଠାରୁ ପହିଲି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ, ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଗଜପତି, ଗଦାପୁର, ମୋହନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା PMMVY। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ।